مسئله اسلام، اندیشه های دینی در اینترنت امروز بسیار تشییع آور است. نه ایرادی که شما گرفتید این ایراد شما نیست، این ایراد جامعه است. تو هم در جینداری گفتم میخوان که باید چی باشه، باید وابسته باشه. یعنی مذهب حنفی این یک جزء فرهنگ مردم تاجیک گشته است. چقدر که علم دین مهم است، پس از او زیاد مهم است که از کی گرفته می شود. میگه که موافق قرآن و حدیث برای شما مسئله رو بیان کنم یا موافقی گفته امام اعظم. هر کسی قرآن کریم یا حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و آله گرفت و خوان، اون معنی ندارد که شریعت میفهمد. روی خوارج یک گروه سیاسی بودن که اعتراض کردند به امروز سبب انقدر فرقه ها، مذهب ها، انقدر جدالایی که هست، چی از تفسیر نادرستی چی از قرآن کریم است، تفسیر ناجا، شرح ناجا چی از حدیث های پیغمبر صلی الله علیه و آله است. جوانای ما، مردای ما بعضی دامن دیگرای دامن بیگانه های گرفته گشته ایستادند. مسئله است که باید حق دارن که ترغیب و تشویق کنند. وقتی ما در این مسئله پرسان میشن، ما حتما همون رقم و سراغه همون سوال جوابی که سایت مرکز اسلامی دارد همه پیشنهاد میکنیم. امروز بعضی از قد کوچک مثال مسئله حیات یک زن و شوهر حل میکنن، این تماما حق و حقوق ندارد. مردم بگیم که مسئله دینداریشون رو یا معین نکردگی باشند، مسئله امام یا امام خطیبا که در این مسئله کمتر مشکلی هست. البته ایرادا می شود که مثال ما کم فعالیت هستیم. امروز در شبکه‌های اجتماعی مسئله داغ گشتگی است، مثال طلبندگی، گدایی و اصلاح دیگر. شریعت دین را باید برای رسیدن به هدف خود، چه هدف سیاسی، چه هدف غرضی باشد یا چه هدفی به خاطر کیسه باشد، باید استفاده کرده نشود و اهل بدعت آن را چیکار کنند؟ شعار کنند. گروه‌های فرض کنیم تندرو، گروه‌های بگیم که گمراه شده، گروهی که بگیم که از اگر این همون شعار کردن، اگر برای ما چی ضرور است که او ترک کنیم. فرض کنیم در خونه‌شون همین ضیافت تشکیل میکنن، ثبت میکنن، بعد چیکار میکنن؟ خودنمایی میکنن، در جا پهن میکنن. و دسترخوان هم میبینن، شخصیت هم میبینن، خانه میبینن، با خود قیاس میکنن، حساب کتاب میکنن، میگن که من از عهده این کار نمیبرم. اصلا پیغمبر صلی الله علیه و آله یا که خداوند تبارک و تعالی احتیاج به هیچ گونه ترغیب و تشویق ندارن. اینها یگان نوع احتیاج به نه لایک دارن، نه ترغیب و تشویقی این مردم میکنن. مثلا نفرانی پیدا شدگی هستن که به این مفکوره مردم به تنگی میبرن. بگیم که یک سوخته یک قسمی نوار از دیگر جا است، قسمی دیگر از جای دیگه است. اینجوری مثلا قرآن و شریعت و مسجد چیکار کردن؟ دام کردن، دام فریب، دام پول کار کردن، دام مردم به خود جلب کردن، دام بگیم که رکلام شخصیت. تمام مردم پول جمع میکنن، یک قسمتی کمش دلای میتیان. اگر بگیم که 100 سوم جمع کنند، 15 سوم 10 سوم دای روحانی میتیان، دیگهش به حساب چیشون. یک دکان ساختیان، دکانی همین بگیم که با نامش جینخانیه یا دیگرش، به این مردم همین حالتی هست که همین طایفه مردم کسی که قچون یا سلام علیکم میکنن، همین جین دوای در آمی چسبونن. وقتی وارد آن میشوند، یک بار دو بار میبینن، یک نفرش میگه که شما همین خیلی کسل گرفتار هستید و میخواد که معلومات بگیرد، همین شبکه‌ها میدوید و فقط هم کسل میشود. لیکن ما حق نداریم که یک برادر حتما برو در سرحد کفر و در سرحد ایمان و مسئله ایمانی و بیم تشخیص کردن، این کاری ما نیست. نفرانی که این کارا میکنن یا از همون مکتب‌های تکفیری هستن یا در کمال ابلهی و به علمی قرار دارن. این شبکه‌ها یک چیزی بروم است که مثالش که و پیش روی اینا گرفتنش مشکل است. که دختر حاجی میرزا چی گفت؟ چه خیلی جواب داد. مثلا باید با جوابی که خودش گفتن هم است. در یک خانه کمبغل رفتن این باید فخر است، افتخار است که ما چی هستیم. پیغمبر با کمبغلامش، با فقیرامش، اونها دوست می‌داشت، خبر بگی. салому дуруд бепоён ба шумо домлои азиз. мусоҳибаи навбатиро домло мехоҳем ки атрофи ислом дар интернет бахшем. дар ин бора чӣ назар доред? саломат бошед. ба номи худованди бахшандаи меҳрубон. албатта имрӯз интернет як ҷузъи зиндагии мо гаштааст ва бе интернет ҳам ҳаёти имрӯза тасаввур карда намешавад. و مسئله اسلام، اندیشه های دینی در اینترنت امروز بسیار تشییع آور است، بسیار نگران کننده است و میبینیم که هر کسی که هر چی میخواهد،
ҳар касе ки ҳар ҷо чизе пайдо мекунад, зиёдтар нафароне мебинем ки мутахассиси фан ва кор нестанд, онҳо вориди кор мешаванд ва баъзан ҳолатҳое мешавад ки масъалаҳои диниро низ ҳамчун як ба ислоҳи имрӯза ки мисли шоу, як тариқи тарғиботҳои нодуруст аз ҷониби мутахассисоне ки онҳое ки мутахассис нестанд, онҳое ки аз кӯчаҳои ҳамин масъала гузаштагӣ нестанд, онҳое ки ваколати ҳамин корро надоранд, бисёр баён карда мешавад. масъалаҳои динӣ бисёр масъалаҳои нозук аст, бояд таваҷҷӯҳ дошт. дин ин аз муқаддасот аст. дин ин эътиқоди мардум аст. аз ҳамин ҷиҳат нафароне ки ворид мешаванд дар ин ҷода бояд бениҳоят боэҳтиёт бошанд, зеро ки аслан челе ки гуфтем кори ҳар кас нест ва ҳар кас ҳам ваколате надорад ки ворид шавад. зеро ки агар мо ҳамчун мусулмон пайрави мазҳаби ҳанафӣ агар аз ҳамин дидгоҳ назар кунем, ин масъалаҳое аст ки ҳазор сол зиёд дар ҷомеаи мо ва шумо бахусус дар минтақаи Моvaравнаҳре ки аҷдодони мо зиндагӣ кардан омадагӣ аст ва ҷузъи фарҳанги мардуми мо гаштагӣ аст. яъне мазҳаби ҳанафӣ ин як ҷузъи фарҳанги мардуми тоҷик гаштагӣ аст. новобаста ки касоне ки дар ҳамин беем ки сарзаминҳои Моvaравнаҳру Хуросон зиндагӣ мекарданд. ва ҷои ташвиш он аст ки мо чун мушоҳида мекунем нафароне пайдо шудагӣ ҳастанд, ё ки ба ҳар шакле ки намедонем ки чӣ мехоҳанд, як роҳҳо ин тарғибот дар байни ҷомеа бисёр солҳои охир густариш дошт, ба андозаи чанд вақти охир сатҳаш пастам шудагӣ бошад, лекин то имрӯз бахусус дар қишри ҷавон таъсири он мондагӣ аст. вақте ки ягон масъалае баррасӣ карданӣ мешаванд, аввал масъалагузорӣ мекунанд ки ҳамин масъала мувофиқи Қуръон ё ҳадиси пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам чӣ мешавад, ё ҳамин масъалаи пайдошудаи шаръӣ мувофиқи Қуръон аст ё нест, ё мувофиқи мисол ҳадиси пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам аст ё нест, ё чизи дигар. вақте масъала баён карда мешавад аз ҷониби як рӯҳонӣ, дар муқобил даро баён мекунанд ки оё дар ҳадиси саҳеҳ вуҷуд дорад ё надорад. яъне домлои суннатиро шумо даро ҳамин чизҳои даро мисол оммаи мардум бахусус қишри ҷавонон савол медиҳанд. лекин ҳама шак инсоное ки мехоҳанд дар масъалаҳои динӣ руҷӯъ кунанд, албатта мо пеши интернета гирифта наметавонем, як чизи бисёр васеъ аст, лекин ба ҳар ҳол бояд шариат як қоидаи муайян дорад, бигӯем ки формулаи умумӣ дорад ки ҳама ӯро қабул мекунад. ин дар мисоли ривояти ибни Сирин аст ки мегӯяд ки инна ҳазал илма дину фанзуру амман таъхузуна динакум. ривояти имом Муслим аст. мегӯяд ки чӣ қадаре ки илми дин муҳим аст, пас аз ӯ зиёд муҳим аст ки аз кӣ гирифта мешавад. чӣ қадаре ки илми дин барои мо зарур аст, фарз кардем аз мисол заруриёт аст, ва аз ӯ дар баробари ӯ ва аз ӯ боз зиёдтар чӣ аст, аз кӣ гирифта мешавад. масалан барои мисол барои фаҳми бинандаро мо равшан карда, худованди карим китоб фиристод. фарз кардем ки Таврот, Инҷил ё саҳифаҳо ё ки Қуръоне ки ба Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам фиристод. китобҳо танҳо омадагӣ набуданд. китобҳо бо мардонаш омадагӣ буданд ки онҳо ки буданд? Пайғамбаро буданд. китоб танҳо омадагӣ нест. саҳифа танҳо омадагӣ нест. саҳифа ба воситаи чӣ? шахсоне омада буд ки онҳо ҳамин саҳифаҳо, ҳамин китобҳоро ба мардум шарҳу эзоҳу тафсир мекарданд. бале ки яъне ки мефаҳмонанд ки чӣ мафҳум масъала аст, чӣ гуфтани гап аст. яъне ин чизое аст ки бояд ки инсонот дар ҳамин бобат бисёр бадиққат бошанд. хоб баъд масъалаи дигаре ки мо баён кардем ки мазҳаби ҳанафӣ ҷузъи фарҳанги мардуми мо гаштагӣ аст. инро бояд ёдовар шуд ки силсилаи мактаби Моvaравнаҳрии фиқи ҳанафӣ, чӣ фиқ, чӣ ақида мисол ҳаст, инҳо силсилаҳое ҳастанд ки бевосита ба имоми аъзам дар Моvaравнаҳр аз мерасанд. ман мисол меорам як шахсияти барҷастаи миллати тоҷик, Абуҳафси Кабири Бухороӣ, ки ин кас шогирди имом Муҳаммади Шайбонӣ ва он кас шогирди имоми аъзам буданд. рафта дар мисол Бағдод аз имом Муҳаммади Шайбонӣ шогирди имоми аъзам илма гирифта оварда ва мазҳаби ҳанафия дар чӣ? Дар Моvaравнаҳр ки паҳн кардагӣ ҳастанд.
یعنی ما از او بالا میدونیم که امام اعظم با واسطه کدام تابعین تا به کدام صحابه رسید، ایش انیق معین است. و همچنین در مسئله عقیده، علم عقیده که البته پیشوای مذهب ما امام اعظم رحمت الله علیه است، در ماوراءالنهر مکتب گسترش داد، رونق داد. امام ابو منصور ماتوریدی سمرقندی که او کس بچه واسطه نیست شاگردی که از امام محمد شیبانی که اونم شاگرد امام اعظم است. یعنی مذهب امام اعظم به واسطه شاگردانش در همین ماوراءالنهر گسترش و زیاده از 1000 سال می شود که مردم ما در مذهب حنفی چی دارن؟ بگیم که عمل میکنن و فعالیت میکنن. و وقتی که ما میبینیم یگان سوال دهنده که وقتی که از یگان واعظ یا منبرشینه که سوال میدهد میپرسد که همین مسئله چی گونه میشه سوال، میگه که موافق قرآن و حدیث برای شما مسئله رو بیان کنم یا موافق گفته امام اعظم. ببینید چقدر زید بیعتگر میموند. اگر سوال دهنده شخصی ذکی نباشد البته میگه در نظر اون میتابد، میگه که البته قرآن و سنت بلندتره، همین خیلی است. لیکن اگر انسان ذکی باشد میگه که حتما با نظر و اندیشه های امام اعظم یا مکتب او. به خاطر چی؟ به خاطر که اندیشه آنها، فهم آنها، درک آنها به قرآن و حدیث به نسبت ما که بعد از 1000 سال آنها مگرسیم البته از زمین به آسمان فرق میکرد. آنها نفرایی بودن که به یک دو واسطه از پیغمبر صلی الله علیه و آله چیکار کرده هستند؟ علم دین گرفتگی هستند. این مسئله بسیار مسئله جدی است. و دیگر مسئله است که باید نفرانی که وارد شبکه‌ها میشوند باید به حد احتیاط رو باید رعایت کنند. همون نفرایی که ما مثال نمیشناسیم، نمیدونیم، متاسفانه مشکل است. یک سخنوری خوب دارند، استعداد واعظی دارند، مثال روانشناسند، مردم به خود جلب میکنند، همه خیلی جلب میکنند، مثال همون شیفته همونا میشوند، در شبکه اوایل میدرویند. لیکن آهسته میبینیم که چیکار میکنند؟ مثال اندیشه های دارند یا که ببینیم که نظریه های دارند که خلاف مذهب حنفی است. این چیزا بسیار چیزای نازک است. یعنی که هر کس، مقصد از گفتن من چی است؟ این است که میگه که 1000 نقطه باریکتر زمو اینجاست. نه هر کی سر بتراشد قلندری داند. هر کسی قرآن کریم یا حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و گرفت و خوان، اون معنی ندارد که او شریعت میفهمد. این معنی در آن نیست که او داننده علم چیدگی است، دین چیدگی است. من یک مثال میارم، این مثال بسیار مثال کلیدی است. این چیزا باید که هر کسی که میخواهد که به دین سر و کار کند، به دین اسلام بخصوص باید دانستنش حتمی است. در زمان خلیفه های راشدین بخصوص حضرت عثمان و حضرت علی رضی الله عنهم اجمعین، خب گروه خوارج پیدا شده بودند. بخصوص در زمان حضرت علی کرم الله وجهه، گروه خوارج یک گروه سیاسی بودند که اعتراض کرده بودند به حکمیت به منبع مراسا صلحی که حضرت علی با حضرت معاویه کرده بودند. در همونجا آنها آیات های قرآن را چیکار کردند؟ بخشون دلیل آوردند. او چه شخصیت ها بودند؟ شخصیت های پرهیزگار بودند، قاری های قرآن بودند، شخصیت های بیم که در عبادت و در بیم که زهد و پرهیز نمونه بیم که چی بودند؟ اما بیم که اطراف بودند. چقدر بیم که ریاضت میکشیدند، چقدر بیم که عبادت ها میکردند. لیکن قرآن کریم را آن مقداری که حق او است درست شرح ندادند. با خط و تفسیر و ترجمه کردن با منفیت اصلا یک کاری کردن که ندانستند. از ندانستن چی شدن؟ به خطاگی و به چی رفتن؟ به گمراهی رفتن. ببینید شعار کردن آیات قرآنی که در قرآن کریم است، بسم الله الرحمن الرحیم، این الحکم الا لله. حکم باید فقط خداوند کند. علی کی است گفتن که حکم میکند؟ مثال وقتی این سخن در مسجد کوفه به حضرت علی کرم الله وجهه آوردن، گفت که یک عباره عجیب دارد، میگه کلمت حق ارید بها الباطل. سخن حق رو میگن که قرآن است، لیکن اراده، ترجمه یا تفسیر چی میکنن؟ باطل میکنن. امروز سبب انقدر فرقه ها، مذهب ها، انقدر جدال هایی که هست چی است؟ تفسیر نادرستی چی است؟ قرآن کریم است. تفسیر ناجا، شرح ناجا چی است؟ حدیث های پیغمبر صلی الله علیه و آله است. یعنی که به همون اندیشه های کوتاه خود اما شرح اضافه میدن. یعنی یک چیز یک کاری عجیب کردگی است. حضرت علی کرم الله وجهه میگه در همون تمام میگفت از همین گروه خوارج قاری های قرآن زیاد داشتن، همشون فیراد کردن. یک در خانه خودش میگه قرآن کریم مان، میگه دستش بالای وای مان، گفت ای قرآن سخن بگو، ای قرآن سخن بگو. بعد آیا تعجب کردم، ای علی گفتن این قرآن سخن نمیگه. گفت که سخن نگوید، برای چی شما حکم کردید که قرآن باید سخن بگوید؟
یعنی که مردانی هستند که قرآن شهر اعظام میدن، مردایی که آنها چیان به واسطه میگه چی حضرت صحابه کبار به واسطه از پیغمبر صلی الله علیه و شهر و معنی تفسیر آن را گرفتگی هستند، یا که استعداد داشتند چقدر که ابن عباس داشتن یا دیگر رو داشتن. لیکن امروز در همین بابت به همین مثال گفتنی هستیم که نه هر کس میتونه که از روی قرآن حکم برآورد و با اون خواستهای خود قرآن تفسیر و شهر ایجاد کرد. این چیزا بسیار چیزای نازک هستند. думло ҳамин шукрона истиқлолияти давлатӣ ва ки фазои мусоида барои анҷоми ибодатҳо барои мо муҳайё кардааст ва зиёда аз 4000 имому имомхатиб дорем, масҷид дорем, дар ҳар як маҳал, дар ҳар як деҳ ҳаст. бо вуҷуди ҳамаи ҳамин масалан дар шабакаҳои иҷтимоӣ он рӯҳониёи сохта, он рӯҳониё ки قرآن رو با خواستای خود تفسیر میکنن، بر ضد ملت تفسیر میکنن، بر ضد ملت میانگیزونن مردم رو به نام امام اعظم، به نام رسول خدا. نمیشود که خیلی همین امام خطیبا در شبکه‌های اجتماعی فعال باشند، زیرا با مشاهده میرسد که فضای اینترنت، فضای شبکه‌های اجتماعی از چنین روحانیون رسمی و امام خطیب و امامان عنعنوی و سنتی ما خالیست. چی باید کرد؟ البته روی این مسئله اول همین سال جاری مرکز اسلامی و نهادهایی که وابسته هستند کورس‌های آموزشی تشکیل کرده بودند برای وسیع شدن فهم امام خطیبان در شبکه‌های اجتماعی یا کاربرد چگونه بگیم که سر و کار کردن. این چیزها هست، هر وقت مثال چی می شود تشکیل کرده می شود. لیکن متاسفانه جای تاسف است که روحانیت در این موضوع بسیار نمیدونم که به اصلاح خودشون احتیاط میکرده باشه که این احتیاط سبب چی شدگی است؟ سبب بیم که زیاد شدن گروه ها و اندیشه های دیگر شدگی است، آنهایی که جای خالی را پر کرده ایستادند. سبب های شدگی است که مقصد که جوانای ما، مردای ما بعضی دامن دیگرای دامن بیگانه های گرفته گشته ایستادند و به حدی که اشاره شما است جای یک ترغیب و تشویق بی‌معنی شدگی است. این البته بسیار جای نگرانی است، بسیار جای نگرانی است و شاید که همون احتمال دارد که بعضی امام خطیبای ما از همون داخل شدن در همون چیز جرأت چون کمتر است، یا اینکه از همون کمینتره میگن چیزایی که مینویسن از همونا میترسن، زیرا که هیچ کس به اینا گپی دغل نمیگه، سخن دغل نمیشنون. اونجا فضایی است که هر کس هر چی میخواد میگه، قبیح، دشنامه و مثال سخنای ناجا و دیگر از این چیزا مثال چی میشون. این البته بسیار مشکلی است که این مشکلی ها البته به منفعت ما نیست. این مشکلی است که در جامعه ما بسیار ضررهای زیاد دارد. ما البته در این موضوع میخواهیم که نفران که وارد میشوند در این بابت ها داخل میشوند حتما باید که به دو جنبه مسئله های نظر کنند. مسئله هایی است که باید حق دارند که ترغیب و تشویق کنند. این مسئله های چی است؟ فضایل، یعنی که تشویق ترغیباتی بگیم که دین مبین اسلام در مسئله های بگیم که نصیحت، زیرا که اصل دین مبین اسلام نصیحت است. حدیث صحیح رسول اکرم صلی الله علیه و آله میگه که الدین نصیحت، دین نصیحت است. وقتی نصیحت است در باب آداب، در بابت اخلاق، در باب مسائلی که وابسته به جامعه ما و شما دارند، این مسئله است که آنها حق دارند که به واسطه چیکار کنند در این بابت وارد شوند. در مسئله احترام پدر و مادر مثال میگیریم، مسئله بگیم که همسایه‌داری، شهرداری، مسئله آبادکاری، مسئله مثال احترام مثال کلانسالان، مثلا شوهر، همه مسئله است که چقدر مسئله زیادی است که میتونن چیکار کنن بیان کنن. فقط مسئله خاصی است که آنها میگن که حق این مسئله گفتن ندارن. این مسئله چی است؟ نکاح و طلاق است. خصوصا مسئله طلاق است که این مسئله حل میشود زندگی یک انسان. برای مقام وکالتدار چی است؟ شعبه فتوای مرکز اسلامی است که مراجعت به آنجا کنند در کار. بعد اگر خطا نکنم در سامانه خودی مرکز اسلامی یک بخش دارد همون سامانش
ба суолҳои мардум посух мегӯянд. ҳамин бахши маркази исломӣ ки ба саволҳои мардум ҷавоб мегӯянд, дар айни замон мо аз он чизе ки мо бевосита дар ҳамин чиз аъзо ҳастем, нуқтаи аз ҳама ҷанбаи боэҳтиёттарин аст ки нафароне ки ин саволҳои ҷавоб мегӯянд аз тамоми ҷаъба, аз тамоми мегӯем ки китобҳои мазҳаби ҳанафия дида гирифта онро чӣ кор мекунанд, баён мекунанд. Боэътимодтарин масъала аст. вақте мо дар ин масъала пурсон мешаванд, мо ҳатман ҳамон рақам суроғаи ҳамон саволуҷавобе ки сайти маркази исломӣ дорад ҳама пешниҳод мекунем, ба хотире ки онҷо ҷои ҳадаҳад, ҷои саросимагӣ нест. инсонҳо мутахассисои кор шудагӣ ҳастанд, нафарони эътимод шудагӣ ҳастанд, оное ки бисёр чи ҳастанд дар ин бобат зиёдтар шуғл доранд, кор доранд ва шинохта шудагӣ ҳастанд. албатта ин аз шабакаҳои иҷтимоӣ фарқ мекунад. имрӯз дар тафаккури як ҷавони мо бояд ки ранги бием ки як шакли бием ки тарғиботи реклама бошад, ки як симош бояд ҳамин гӯяндаи хел бошад, гапзаниш дигар бошад. лекин дигар чиз аст. он масъала масъалае аст ки ҳаёти инсонро ҳал мекунад, зиндагии инсонро ҳал мекунад. имрӯз баъзеҳо аз қади кӯча мисол масъалаи ҳаёти як зану шавҳарро ҳал мекунад, ин тамоман ҳаққу ҳуқуқ надорад. бахусус масъалаи ҳаром ва ҳалол аст. ин масъала масъалаи ҷиддӣ аст. масъалае аст ки бисёр нозук аст. чӣ қадре ки дар оғози сухан гуфтем, ҳазор нуқтаи бориктар зиму инҷост. аз мо борик аст ин масъалаҳо. бисёр бояд ба эҳтиёт бошанд. ва ҳамчуне ки алома иқбол гуфтагӣ аст, мегӯяд ки ҳамин нафаро ки имрӯз баромадагӣ ҳастанд дар интернетҳо мардума фатво медиҳанд, мардума бием ки ба фикри худшон ҳар чи ҳукм кардан мегиранд, бием ки аз масъалаи ҳалолу ҳарому, масъалаи бахсу аз ин бо вазминтар куфру имону, гӯё ки масъалаи эътиқоди мардум дар дасти ва ё бошад. мардума бием ки масъалаи диндоришро ва ё муайян мекардагӣ бошанд. чизе ки ин ҳама ин чизо аз чӣ мешавад? Аз бием камсаводӣ мешавад. агар инсоне ки илми дина хуб дорад, аз ин ҷиҳатҳо бисёр ба эҳтиёт мешавад. бисёр чӣ кор мекунад? ҷанбаи эҳтиётро пеша мегирад. зеро ки вазифаи мо ташхис кардани имони як нафар нест. ин умуман мо ин ҳаққа надорем. аз ҳамин ҷиҳат ин чизое ҳаст ки мисол гӯянда нафаре ки дар шабакаҳо пайдо мешавад, аз ин чизо бояд ки чӣ бошад? Ба эҳтиёт бошад. ин масъалае аст ки хоси мисол мақоми ваколатдор дар ин масъала маркази исломӣ, шуъбаи фатвои маркази исломӣ аст. хоси чи аст? ин дар тавозун ва бием ки дар масъулияти ҳамамо аст. баъд довно қисмати якум гуфтем ки як ду ҷанба дорад. ҳамин аҳли рӯҳоният метавонанд ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ фаъолият кардан ё накарданшон. ҳамин ҷанбаи якумша бисёр ба маврид қайд карда дар мавриди насиҳат, дар мавриди масалан нишон додани ҷанбаҳои мусбӣ ва манфии ҳамин таблиғотҳо дар шабакаҳои иҷтимоӣ. масалан беш аз 4000 мухотиб аст. ман инкор намекунам, ман намегӯям ки масалан аҳли рӯҳоният дар шабакаҳои иҷтимоӣ нестанд. ҳастанд, фақат ангушумор ҳастанд. мумкин теъдодашон то 10% ё нарасад, ё то 50% ё нарасад. ба фикри ман аст, ин фикри ман аст, пешниҳоди ман аст, назари ман аст. оё намешавад ки масалан ҳамин ниҳодҳои марбут ба дин ҳаст, маркази исломӣ, кумитаи дин танзими анъана ва ҷашну маросимҳо, маркази исломшуносӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, донишкадаи исломӣ, ҳамин 4 ниҳоди калидӣ ҳаст дар Тоҷикистон ки ба танзим, ба назорати фаъолиятҳои динӣ, назарҳои динӣ масъул ҳастанд. аз ҳамин 4000 имомхатиб 1000 нафар имомхатиб ё имом масалан дар шабакаҳои иҷтимоӣ фазоро пур кунанд, саҳифаҳои худшонро дошта бошанд, махсусан дар ютуб ки айни ҳол ютуб пурра ҳамин шабакаҳои иҷтимоиро фаро гирифтааст. дар ҳамин ҷо масалан фақат фаъолиятшон насиҳат бошад. албатта ин масъала чизе ки қайд кардем бисёр масъалаи рӯз шудагӣ аст. ин масъала хоҳ нохоҳ воридшавӣ ин тақозои вақт аст. ҳатман чизе ки гуфтем, агар рӯҳониёи суннатии мо дар ин масъала агар бетаваҷҷӯҳӣ кунанд, дигаро шабакаҳое пур мекунанд. дигаро дар ин масъала чӣ кор мекунанд? ҷои холия мегиранд ва андешаи ҷавонои ба худ ҷалб мекунанд. ва мо умед дорем ки чизе ки шумо баён кардед, масъалаи имом ё имомхатибо ки дар ин масъала камтар мушкилиҳо аст, ин масъала аз нигоҳи банда мушкилӣ дар ҳама қишри ҷомеа аст.
مثلا ما به یگان چیز نمیرسیم اگر قشری فرض کنیم که آموزگارای بگیریم اهل زیو چقدر بیم که شخص آموزگارای بزرگ داریم و چقدر شخصیت‌های ورزیده داریم، چقدر متخصصا داریم، چقدر نفرایی که مکتب‌های هم زندگی هم بگیم دانشگاه خلق کردگی هستند. لیکن انگشت‌شمار نفرای ما می‌بینیم که در شبکه‌ها هستند. اونها هم معلم هستند، اونها هم استاد هستند. مثلا در سمت خود حتما میتونن که یک چی باشه باشن، سهم داشته باشن. البته این مسئله هست که باید روی مسئله دیده شود، کار کرده شود. البته مرکز اسلامی، کمیته دینی جمهوری اسلامی اینها تشویقگر هستند که ما روحانی باید که در این مسئله فعال باشیم. البته اراده می شود که مثلا ما کم فعالیت هستیم، اراده هست، فقط این وابسته از ملکه، از کارکرد، از جهان بینی همون نفری است که در همین شبکه‌ها چیکار میکنند، فعالیت میکنند. از این بسیار وابستگی زیاد دارد، زیرا که در همین شما در این بابت زیادتر معلومات دارید، میبینیم که نفرهای برآمدگی هستند در شبکه‌های اجتماعی به صورت روحانی و دین که دو جنبه زیادتر چیکار میکنن، از گفتار ایشان، از بیم که مسئله گذاری آنها دو مسئله زیادتر بررسی میشود. یا یک شکلی است که مسئله کوبیدن، زدن، یا بگیم که طرف مقابل را چیکار کردن، حکم کردن، کم بودی گفتن، بیان کردن یک بگیم که کم بودی یگان چیز دیگر، یا شکل دیگری که بعضا حالت ها امروز پیدا می شود، مثلا همون بگیم که جنبه پرسیدن، اگر طلبندگی بگیم بسیار درشت می شود، خوب می شود، یعنی که از همون همین چیزها چی می شود، بررسی می شود، گفته می شود، بعد همون یک سراغ میتیان، یا که بگیم که یک نفر مثال چیکار میکنه، یک کس محتاج است، یا که مثال یک ترغیبات میکنن که مقصد که فلان جای فلان کار کردن در کار است، دیگر مسئله است. در شریعت اسلام اصلا زمانای یعنی مثال میگیم 4 کتابی شریف، کتابی بود که به زبان تاجیکی همه مردم زمان پیشتر میخوندن و در کتاب 4مش نصیحتنامه شیخ عطار نیشاپوری بود. بسیار یک گپ عجیب داشت همون کس، میگفت که ای برادر جز ثنای حق مگو، قول حق را از برای دق مگو. همینجا سخن درباره کلمه دق میرود، میگه که قول حق را، سخن خدا و رسول را، سخن شریعت را از برای دق مگو. همین کلمه دق در فرهنگ به معنای کوفتن، زدن، یا که بگیم که سرزنش کردن، یا بگیم که یک کس در یک حالت ناگوار ماندن است، میگیم که جنبه اولش. یعنی امروز میبینیم برآمد میکنن که یک طرف مخالف رو، یا یک شخصیت رو، یا یک مسئله رو چیکار کنن، سرزنش کنن به همین، یعنی سخن خدا و رسول به همون خواستی بگیم که اندیشه خود، یا اندیشه گروهی خود، یا مکتبی خود استفاده برن برای هدفهای مغرضانه خود، با سبب همین بگیم که رسیدن به هدفهای مغرضانه خویش. یا جنبه دیگرش کلمه دق به معنای چی اومده است؟ کلمه دق در همین اصطلاح چی به معنای صدقه طلبی، طلبندگی اومده است. یعنی اصلا شریعت جنبه پرسیدن، طلبندگی باید این چیزا نباشه. شاید که من نوع چیزای شما تماشا کردم در صحیفه‌های پیشتر که امروز در شبکه‌های اجتماعی مسئله داغ گشتگی است، مثل طلبندگی، گدایی به اصطلاح دیگر. در همین چیز هم بعضا حالت‌ها روح می‌دهد که ما البته در این مسئله راضی نیستیم. شریعت باید برای چیز خود نبرد. شریعت دین رو باید برای رسیدن به هدف خود، چه هدف سیاسی، چه هدف غرضی باشد، یا چه هدفی به خاطر کیسه باشد، باید استفاده کرده نشود. زیرا این چیزا پیامدهای خوب ندارند. این چیزایی هستند که در آینده حتما ضرر منفی خود را به جامعه میرسانند. خب دوملو در ادامه میخوایم که بعضی همین پدیده‌های نامطلوب اینترنتی رو که از نام اسلام برآمد میکنن در میان گذاریم. یکی از همین پدیده‌های نامطلوب انگشتی اشاره و شهادت رو سوی آسمان برداشته عکس گرفتن است، یا اینکه هنگام سخن برداشتن است. با اصطلاح اونها گویند که این از اسلام است، این از نشان دادن مسلمان بودن انسان است، موحد بودن انسان است. اما تحلیل‌ها نشان دادن که
این تاریخی نو دارد با پیدا شدن بعضی حزب و حرکت‌های به اصطلاح اسلامی تندرو اکستریمیستی با همین رفت میگیرن هم پیدا شدن همین حزب و حرکت‌ها. بعضا من وقتی در اشاره به بعضی اونها در همین شبکه‌های شما میگم که این عمل ما مطلوب است، نکنین عمل ما با کفرم عیبدار میکنن که تو کافر شدی، تو این کار کردی، حدیث پیغمبر رو ما نمیدونم چیه. نظر شما چی است؟ همین عملی خوب است، شرعی است یا غیر شرعی؟ اصلا اون چیزی که برای ما معین است، چیزهایی که برای ما فرماندگی شده است، همه میدونند این بینای اسلامی است. کلمه گردوندن از قلب مثل کلمه شهادت، نماز خواندن، روزه گرفتن، زکات دادن، اگر کسایی که به زکات صاحب زکات میشوند و کسایی که شرایط پیدا میکنند مثال حج رفتن، این چیزها هم چیزی که است بینای اسلام مسلمانی است. لیکن مسائلی که امروز از یک چیزی بسیار عظیم میسازند، چیزی بزرگ میسازند، مردم به او جعل میکنند، این مسائل در اصلاح شرعی مسائل ایجادی میگن. این پیداشتگی است، پیداشته به معنایی که هیچ چیز است که از اصلی مسئله نیست. یعنی کسی همین عمل رو تکرار نکرد اون گناهگار نمیشه. عموما گناهگار نمیشود. عموما به ایمان و به اسلام دخل ندارد این مسئله. این مسئله بسیار مسئله است که میگیم که یک حتی که یک قاعده است که اگر یگان شعاری باشد، یگان میگیم که مسئله باشد که در اسلام وجود داشته باشد و اهل بدعت آن را چیکار کنند؟ شعار کنند. گروه‌های فرض کنیم تندرو، گروه‌های بگیم که گمراه شده، گروهی که بگیم که از اگر این اوای همون شعار کردن اگر برای ما چی ضرور است که او ترک کنیم. به خاطر چی؟ به خاطر ما میکنیم ترغیبات همون میشه. تشویق همون گروه میشه. از همین جهت این چیزا نیست که مثلا با ایمان و با اسلام مردم دخالت داشته باشه. این یک شکل ترغیبات هایی بگیم که نادرست و حتی که بگیم که اگر زیادتر چکنیم بسیار به خطا است. این من ضرورت نداره. مسئله دیگر هست، همین وقتی ما شبکه‌های اجتماعی رو تعلیم می‌کردم که تعلیم می‌کنیم که همون روزا می‌بینیم همون نوارهای رو، همون عکسایی رو که در اونها روحانیون ما انعکاس می‌شوند، بیشتر سری خون پرروز نعمت پیدا می‌شوند. مشکلات در چی است؟ چرا مثلا روحانیون ما در مثلا یگان خون فقیرانه نیستن یا که در خون در یک جای نیستن یا موعظه گویند یا یک سخن گویند که در اونجا مثلا دسترخوان نباشد، ناز نعمت نباشد. حتی بعضا همین طبقه‌های کلونی 2 متر و 1 متر گذاشته شده است و اونها مثلا دلوجه تمام خورده ایستادن. همین مسئله علاقه همین با ایمیج روحانیون ما در خارج از نقطه نظر دیگر رویه ها، دین و مذهب ها، دیگر ملت ها پس میکنند. درست. این مسئله یک نکته عجیب است که روحانی ما روی مسئله کمتر بی‌پرواگی میکنند. اصلا نفری که دعوت میکند به یگان ضیافت، یک ضیافتی به اصطلاحی که شاهانه میکنند، بعد همونجا به چیکار میکنند؟ بعد همون ثبت میکنند. اصلا همین مسئله است که از بی‌پرواگی همین میشه. همون نفری که به اصطلاح خود مخلص نام میگیرد گویا در ناخونه و نمیفهمد که خدمت خیرسانه میکنند. این از هر دو جنبه است. هم باید که روحانی به چیزی اجازه ندهند، هم نفری که همین ثبت میکند باید که یک فراست داشته باشد که همین جای مسئله نیست. این مسئله نیست. و دیگر اینکه در همون زیادتر همون طایفه مردم همین چیز چیکار میکنن؟ پهن میکنن. فرض کنید در خونه‌شون همین ضیافت تشکیل میکنن، ثبت میکنن، بعد چیکار میکنن؟ خودنمایی میکنن، در هر جا پهن میکنن. این مسئله چی است؟ در حقیقت مسئله جدی است. مسئله است که از بیم که نشناختن همین جامعه امروزه ما و شما چیکار میکنند؟ همون هم گوینده و هم ثبت کننده دولت میکنند. یک مسئله دیگر همین پیش آورده است، یک مشکلات دیگر را پیش آورده است. همین ذهن مردم یک مفکوره منفی پیدا شده است. مثلا اونهایی که دارو نیستن، اونهایی که کم بزاعت هستن، وقتی همین نوارها رو میبینن
мегӯянд ки рӯҳониён мо фақат ба он даъватҳое мераванд ки гӯё ки онҳо доранда ҳастанд, ба як маблағ мераванд. Ман масалан ин шароитро барои масалан рӯҳонӣ барои он домуло муҳайё карда наметавонам, он намеояд ба маъракаи ман, ба даъвати ман. дуруст, ин 100% дуруст аст. Зеро ки ҳамон сабте ки тамошо мекунанд хулоса мешавад, ҳамин чиза эҷод мекунад. Вай дастархона мебинад, шахсията мебинад, хона мебинад, ба худ қиёс мекунад, ҳисобу китоб мекунад, мегӯяд ки ман аз уҳда ин кор намебарам. ин албатта ба имиҷ, албатта ин чиз аст ки ҳатман мисол ҳамон тоифае ки дар ҳамин бем ки шабакаҳо баъзан пайдо мешаванд ки дар ҳамин ҳолатҳо ҳастанд, мисол гӯё ки як шакле ки гӯё ки ҷанбаи чӣ мегирад, ҷанбаи тиҷорат мегирад. Ҷанбаи чӣ мегирад, ҳамон сухане ки ҳазрати Фаридаддини Атори Нишопурӣ гуфта буд, қавли ҳақро аз барои дақ магӯ, ҳамон дақаш ҳамин аст. ҳамин исбот мешавад ки мисол ба хотири чӣ мешавад, ба хотири як шакл. баъд як масъалаи дигар ҳаст, ҳамин масъалаи лайк ёе ки лайки. мо дар ин бораи як мақоларо нашр кардем дар минбари халқ. дар ҳамин шабакаҳои иҷтимоӣ бештар ҳамин лайкгардоӣ ёе ки лайкгузорӣ ёе ки лайкмониро таблиғ мекунанд аз номи ислом, аз номи дин. Масалан ман дирӯз нигоҳ кардам чанд аз блогерое ки аз номи ислом баромад мекунанд, масалан қуръонфурӯшиҳошонро реклама карда истоданд, таблиғ карда истоданд, ба хотири Аллоҳ лайк монед то дигарон бинанд. Як нав реклама аст, як нав таблиғ аст. Масалан Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи вассалам ба чанд лайк арзиш дорад. Масалан як нави дигараш, ёе ки масалан ба хотири Муҳаммад лайк монед, агар мусалмон бошед лайк монед. яъне байни куфру байни имон шарт гузоштан ҳамун худи ҳамун нафаре ки наворо паҳн мекунад, матлабро менависад, нашр мекунад ва бинандае ки мусалмон аст, мазҳабӣ аст, динӣ аст ба истилоҳ. яъне агар он нафарое ки масалан саводи кофӣ надошта бошанд, дониши кофӣ надошта бошанд, гумон мекунанд ман агар амиро лайк намондам, яъне ман мусалмон нестам. Ман лайк намондам, ман Муҳаммадро дӯст намедорам. Ман лайк намондам, ман Аллоҳро дӯст намедорам. Ман аз Аллоҳ нестам, аз ислом хориҷ мешавам. дидгоҳи шумо чист? Дидгоҳи шариат чист дар ин маврид? пешниҳоди шумо ба он нафарое ки аз номи ислом барои лайкталбию, лайкгузорӣ ки як нав реклама аст чист? инам як шакли нодурусти тарғиб аст. аслан як шакли нодуруст аст. дар ҳамон замоне ки ҳазрати ҳофиз зиндагӣ карда будааст, ҳамин хеле як шаклҳо будааст ки мисол барои ёфтани аз Атор намегем, аз ҳофиз мегем, аз ин бузурги дигар мегӯяд ки доми тазвир макун чун дигарон Қуръонро. ҳамҷо нафарое буданд ки Қуръонро доми тазвир, доми фиребу найранг кардаги буданд. акун ҳамун шабакаҳоям аз ҳар як лайки як нафаре ки медурад дохил мешавад, баҳои чӣ менависад, чӣ мешавад, паҳн мешавад, вай маблағ дар ҳисобаш меравад, вай чӣ мешавад, мақсад ки ҳисоби даромади вай мешавад. бинем як чиз аст, мақсад чи аст, ҳамон боз ҳамон гуфта ки қавли ҳақро аз барои дақ магӯ. ҳамин барои чи аст? Ба хотири чӣ? Ба хотири садақаталабӣ, гадоӣ кардаги ҳастанд. аслан пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам ёе ки худованд таборак ва таоло эҳтиёҷ ба ҳеҷ гуна тарғибу ташвиқ надоранд. инҳо ягон нав эҳтиёҷ ба на лайк доранд, на тарғибу ташвиқе ки ин мардум мекунанд. ӯ болотар ва ҳатто ки берунтар аз ҳама ин чизҳо ҳастанд. яъне як чизҳои хатои аст ки мисол мардума таҳрик мекунанд ба хотире ки як чӣ кунанд, ба хотири як комментари, як бем ки лайк мондан ё як чизе, ва ё ки ҳамин кас ворид шавад ё паҳн шавад ё чӣ шавад, сабаби як даромад ё ки бем ки сабаби ин ки манфиати вай шавад. баъд амин ман дар ин шабакаҳои иҷтимоӣ аҳамият додам ин чизо. масалан як уқобро аксро гузоштааст, навиштааст ки ҳамин уқоб чандин маротиба ҳаҷро зиёрат карда омадааст. яъне ки боло як Қуръон, як паррандаро, як гундишро гузоштааст. бинед масалан парранда Қуръон хонда истодааст, лайк монед, ё ки паҳн керд, ё ки мӯъҷизаи Аллоҳ аст, ё ки як фалон зан маймун шудааст, фалон мард саг шудааст. ин чи аст? ҳамин нишон наметиҳад ки масалан мафкураи динӣ, мафкураи дониши динӣ, савияи динӣ, ҷаҳонбинии динӣ мардум паст аст. ҳоло ки ҳамин шейхҳо, ҳамин дурӯғҳо
лайк бештар мегиранд, бинанда бештар. аз ин бармеояд ки мардуми мо як фарҳанги динишон бисёр дар сатҳи паст қарор дорад. ба хотири чӣ? Ба хотире ки мо ҳам дохил мешавем дар ҳамин шабакаҳо, мебинем ҳам ҷои таассуф аст, ҳам ҷои ханда аст, ҳам ҷои бием ки чӣ аст, бисёр як гиристан аст ки то ин ҳад мисол нафароне пайдо шудагӣ ҳастанд ки ба ин мафкураи мардумро ба тангӣ мебаранд, ба пастӣ мебаранд. ислом эҳтиёҷи ба ягон хел паррандаву ба ягон хел бием ки ҳайвоне ки мисол ин ҳар яке барои паррандаҳо бозӣ нашудааст. Як чизе аст ки ин барои одамсозӣ аст. хеле аст барои инсони комила пайдо кардану сохтану дар ҷомеа пешниҳод кардан аст. ислом барои он аст ки инсон як инсони комил шавад. хеле аст тани одамӣ шариф аст, ба ҷони одамият. инсон бояд ки як чӣ бошад, як шараф дошта бошад, як бисёр як беҳтарин бием ки чӣ бошад, намуна дар бием рӯи замин бояд бошад. ин чизое мебинем, як чизое ҳатто номҳои аҷибёфта мемонанд дар ҳамон бием ки шабакаҳо. як чизое мемонанд ки як поя дорад, на ҷанбаҳои илмӣ дорад, як бием ки як сохта, як қисми навор аз дигар ҷо аст, қисми дигар аз ҷои дигар аст. ман як нафарро дирӯз ба наздикӣ дидам, ҳамн ҳолате нишон медиҳад ки дар кадом як давлат қуръонро оташ мезананд. аз ҷои дигар як одамое ки санъаткоре ҳастанд ки ҳамин ба даҳаншон мисол сӯҷворе пуф карда оташ мезананд ку ҳамина мисол ҳамин ҳолате мешавад ки ҳамун мечаспад дар даҳони вай ҳамун оташ. ина ба вай чӣ кор карда? пайваст карда мисол қуръон аз бинед ки як чизе аст. яъне ин чизое аст ки мисол эҳтиёҷ ба ин чиз надорад шариат. шариат аз ин болотар аст. худованди карим қуръона фиристодааст, ӯ ҳифз мекунад вай. ба ин хеле бием ки тарғиботҳои дурӯғ мо наметавонем ки бием ки ба ислоҳи худмон чӣ кор кунем, ислома эътиборша баланд кунем. ислома мо ба кадом роҳҳо метавонем ки ҳамчун мусулмон чӣ кор кунем, муаррифӣ кунем? ба ахлоқи накӯ. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфтанд ки ман фиристода шудам то беҳтарини ахлоқро ба мардум чӣ кор кунам? нишон диҳам. буъисту лиутаммима макоримал ахлоқ. ман яъне ки беҳтарин ахлоқро нишон диҳам. мусулмон бояд беҳтарин намунаи беҳтарин ахлоқ бошад. як мисоли ман қиёсӣ меорам то ин қадаре ки мисол мардум дар шабакаҳо чӣ мешаванд. дар дунё яке аз давлатҳои зиёди мусулмоншин давлати Индонезия ба шумор меравад ки зиёда аз 100 миллион нафар чӣ дорад, мисол мардуми мусулмон дорад. ҳамунҷа мардуми чӣ хел мусулмон шуданд? ба воситаи рафтори неки мусулмонҳо, тоҷиро. вақте савдогаро тоҷирои мо мерафтанд аз мусулмонҳо, онҳо чӣ кор мекарданд? агар ки ба килоакӣ бошад, як мушт зиёд медоданд. агар метракӣ бошад, газ ё ки бигем ки ба чӣ кун, як ним ваҷа зиёд медоданд. яъне ки рафтори не қативо, уҷа ягон кас силоҳ набурдааст, лашкар накашидааст, ягон хел бигем ки зулм, ҳама ба ихтиёри худ шудагӣ аст. намунаи чӣ? бигем ки беҳтарини ахлоқати мусулмон шудагӣ ҳастанд. лекин агар мо як мисоли қиёсӣ дар баробари вай бигирем, дар зиёда аз 20 соле ки мардуми мо зиёд муҳоҷират мераванд. муҳоҷират ба гуфтаи падари таърих ибни халдун мегӯяд ки муҳоҷират як рукни зиндагии инсоният аст. як рукни зиндагии инсоният муҳоҷират аст. ин чизе аст ки инсоният аз аввали ба вуҷуд ба муҳоҷират чӣ кор дошт? сару кор дошт. фарзандои мо имрӯз ки муҳоҷират мераванд, ки имрӯз ба айпаси лайку дигари гаштана, агар як ахлоқи некӯ нишон медоданд, як рафтори некӯ нишон медоданд, ҳамхел аст. имрӯз бием ки агар аз лиҳози бигем динӣ бигем, тамоман бием ки ҳамун давлатҳои рафтагишон дигаргун мешид. оина дар ҳамин Москва пеш гаптонда донло рафтан, ҳамин хеле тоҷикои мо рафтан масҷид месозем гуфта, муҳоҷирои мо масҷид месозем гуфта, дар шабакаҳои иҷтимоӣ пули масҷида дар тиҷорат сарф кардааст. як шармандагӣ, як дар ибтидо ман нигоҳ кавуда намегирад, барои хайр, барои некӯӣ гуфта аз мардум пул метавонад, дар охир ба зимма мегирад, иқрор мешавад ки пули масҷидро ман ба тиҷорат сарф кардам. ин шармандагӣ. албатта ё як ҳолате буд 2 сол пештар, як ҷавонмарди тоҷик ҳамин ронандаи машҳур будааст, ҳамин хел ба ислои мо ки газел ҳай мекардааст. ҳамун як зани калонсол ҳамун ҳамёнашро мунҷа мондааст. ҳамин кас ёфта додааст. тамоми шабакаҳои ҷаҳон бигем ки пур шуд аз ҳамин чиз. ин кор бояд барои ҳар як мусулмон бошад. блогерои мо талбида дар сурати ҳисоби худи ҳамуно пул рафта истодааст. ин як натиҷааш ҳамун масҷид бо чанд баъд дигарашон мо дидем ки доми тазвир макун чун дигарон қуръонро. инҷури мисол қуръону шариату масҷида чӣ кор кардиянд? дом кардиянд.
доми фреб, доми пулкор кардан, доми мардума ба худ ҷалб кардан, доми бигӯем ки рекламаи шахсият ё ҳолатҳое буд ки ҳамин ҳолатҳо шуд. ҳамун мо беуста нафарҳое буде ки мо суҳбат кардем, гуфтанд ки мерава як рӯҳоние ки мисол дар тоҷикистон шинохтааст, вақти Россия меравад, се кас ҷамъ мешаванд, азизои вай чӣ кор мекунанд? Пул кор мекунанд. мераванд як пул ҷамъ мекунанд ки фалонча омадагиаст ва як ҷо канда кун, фалон зиёфат кард, дигар тамоми мардум пул ҷамъ мекунанд, як қисмати камеша давай метиҳанд. агар бигӯем ки 100 сум ҷамъ кунанд, 15 сум 10 сум дар ин рӯҳонӣ метиҳанд, дигараш ба ҳисоби чишон. ё ки таклиф мекунанд биёӣ. ба хотири чӣ? ба хотире ки барои ҳамун тоифаи дар онҷо будагӣ як роҳи даромад аст. бинида ин чи аст? албатта амалҳои номатлуб аст, номақбул аст ино. як масъалаи номатлуба ман дар ҳамин шабакаҳои иҷтимоӣ нигоҳ кардам, масъалаи доғ аст. ҳамин масъала дар пайравӣ ё ки дар ҳамин идея бигем, ҳамин фикр аст. як рӯҳонии дигар аст, ба ҷинхонӣ машғул аст, моло Алии Курдистонӣ, агар хато накунам, аз миллион зиёд подписиё гуна чӣ дорад. блогерои тоҷикам ба ҳамин кор даст зада истоданд. ман нигоҳ мекунам, як наворҳое мегзоранд ки зидди ахлоқ аст, албатта зидди шариат аст. ман дирӯз як навори дигаршро дидам, як занро хонда истодааст, ҳарчанд чеҳраи занро нишон надиҳад, садои ба истилоҳ агар дағалам шавад, вай ҳамун нолае ки карда истодааст ба нолаи шаҳвонӣ монанд аст. ё ин ки масалан занҳоро бараҳна, нимбараҳна онҳоро ҷин мехонанд, ё ин ки агар ман гунаҳгорам шавам, ман ҳамун рафтори ҳамонро монанди як шоу мебинам. ё ин ки ҷин ба духтари ошиқ шудасту издивоҷ кардааст, мо ин ҷинро аз ин мебарорем, ё дигар. ҳамин чӣ бадӣ дорад? дар шариат ҷоиз аст, нест? ҳамин чиз яке аз масъалаҳои доғ дар солҳои охир шудагиаст. масъалаҳои бисёр доғи рӯз шудагиаст. қаблан ҳамин маҳрамона набуд. албатта ин масъалае аст ки агар ҳар ҷое ки фарз кардем ки нафаре ки мехоҳад ки як нафарро доғ хонад, агар ки бемаҳрам хонад, бодона ки сеюми шайтон аст. ин аз доираи ислом тамоман берун аст. фаразанда мисол. лекин ин хел тарғибу, хел ташвиқҳое ки дар онҷа меъёрҳои шариат умуман риоя нест. ин ахлоқӣ нест, умуман ин ба шариат умуман дахл надорад. як дукон сохтиянд, дукони ҳамин хел бигем ки бо номаш ҷинхония ё дигараш, ба ҳамин мардум ҳамин ҳолатҳое аст ки ҳамин тоифа мардума касе ки қачон як салом алейкум мекунад, ҳамин ҷина давай даро мечаспонад. ту ҳам даро ҷин дорӣ гуфта, мехоҳанд ки вай чӣ бошад, вай вобаста бошад. месозанд, давай чӣ мекунад. сусирода бошад, тамом хел дар ҳамин мафкураро дохил мекунад ки ту бемор ҳастӣ, ту ҳамин хел гирифтор ҳастӣ. мисол ҳатто ки агар аз лиҳози шариат ҳам бигем, ин ба олами ҳамин ҷинниёт ҳам мисол таҳқир аст. мисол мутахассисон мефаҳманд, ин чизо умуман лозим нест. ҳамун нафарое ки кор даст мезанам, худи онҳо сиҳат саломат нестанд. аксар худи онҳо мушкилоти равонӣ доранд. худи онҳо бигем ки ҳамин ҷомеада як бигем ки як шакли бигем ки нафарое ҳастанд ки аслан на хизмат, балки ба ислоҳи гап занем, агар дар шариат як зарба ворид мекунанд дар эътиқоди мардум, дар андешаи мардум. ин чизо тамоман мумкин нест ки тамоман ба ин шакл бигем ки бархурд карда шавад. хайр мисол мо ҳам дар деҳа калон шудаги ҳастем, мебинем мисол нафарое ки буданд пеши ки мебурданд, пеши одамое ки мӯйсафедои син соли калонсол, одамои батақво, парҳезгор, пинҳон мисол мебурданд. мисол нафаршон мисол бародар, падар дабаршон мешишт, ҳамин чӣ мехонданд аз сураҳои Қуръон, бисёртар мисол ҳазрати Ёсина мехонданд. ҳамин ба ҳам меомаданд, ба ҳамин мисол ба агар чи ҷанбаи мисол чи рӯҳонигӣ бигем ки агар рӯҳигӣ мешуд, як бигем ки натиҷа мешуд. имрӯз ҳамин чиз як бигем тариқи реклама, тариқи бигем ки як чизое аст ки умуман шариат мувофиқ нест, умуман бигем ки ба бисёр мушкил аст, бисёр дарднок аст ин масъала. ҳатто ки бигем дар ин бобат ҳатто нигаҳ кардан бигем ки мушкилӣ дорад. ман ҳамин чанд наворша тамошо кардам, барости ман ба истилоҳ талаққаб шудам. нигоҳ кунед ки наворро метавонад кӯдако бинанд, аскрити досту ба ҳама дастрас аст.
наврасо, ҷавон духтарон, онҳое ки сасиродаанд, ҳама ӯро мебинад. беҳад таъсири манфӣ мерасонад. ин чизое аст ки бе ин ки оқибати нохуб дорад дар ҷомеа. оқибати нохуб дорад. оқибатое аст ки мо гуфта наметавонем. ин чизое аст гуфти шумо ки шабакаҳо чизе аст ки сарҳад надорад. вақте вориди он мешаванд, як бор ду бор мебинанд, як нафараш мегӯяд ки шумо ҳамин хеле касал гирифтор ҳастед, вай мехоҳад ки маълумот бигирад, ҳамин шабакаҳо медурад, вай пагад ҳам касал мешавад. пагад ҳам касал бигӯем ки касали бе ин рӯҳида гирифтор мешавад. бо як ду масъалаи дига мондабло, ҳамин масъалаи такфиризм ёки кофир гуфтан ва масъалаи дашному таҳқир. ҳамин масъалаи такфиризм дар шабакаҳои иҷтимоӣ зиёд ба назар мерасад. масалан бо баъзе ишораҳо рафт болотар дар бораи лайк гузоштан, агар ту лайк намудӣ масалан мусулмон ҳасти ё нестӣ, ё ин ки масалан хайр кардӣ барои Аллоҳ, мусулмон ҳасти, хайр кар. баъзан ҳолатҳое ҳаст ки рӯйрост ба такфиризм даст мезананд. масалан чӣ гуне ки ман ишора кардам, ҳамин амалҳоро шумо мекунед, вақте ки ман гуфтам амали ангушро боло бардоштан ноҷоиз аст, ту кофир шудӣ. ё ин ки масалан ҳамин ҷинхониро шумо амали номатлуб аст, ту кофир шудӣ. ҷин дар Қуръон ҳаст, сура ҳаст дар Қуръон, ту бар муқобили исломе барои паҳлӯи дигараш нигоҳ намекунад ки дар намоиш гузоштааст. бо такфир кардани як нафар кофир мешавад, намешавад, ё ин ки ҳамин падидаи номатлуб дар шабакаҳои иҷтимоӣ аз назари шумо чӣ аст? аслан нуқтаи доғтарине ки шабакаҳои иҷтимоӣ дар масъалаи диниёт дорад, ин масъалаи такфирӣ аст. мо бояд якум он чизе ки дар зеҳн дошта бошем ин аст ки ҳукм ба куфр кардан ин кори мо нест. кори инсон нест. на рӯҳонӣ, на олӣ кор нест. мо бояд чӣ кор кунем? дар ин масъала бояд ба эҳтиёт бошем. мисол як ҳолати шудагӣ буд ки як нафар саҳобӣ дар яке аз ҷангҳо тарафи муқобилро мекушад ва ӯ тарафи муқобил пеш аз оне ки кушта мешавад калима мегардонад: ла илоҳа иллаллоҳу муҳаммад расулуллоҳ. вақте сухан ба ҳазрати пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам меояд, мегӯяд ки файрод мекунам саҳобиро, усома ибни зайд ном дошт. мегӯяд ки барои чӣ ҳамон шахса куштӣ? мегӯяд ки вай айтарша имон овард. мегӯяд ту оё дилша шикофта дидӣ? ба ҳаде мегӯяд дар ҳамин бобат мана сахт гирифт. мегӯяд ки эй кошки ки то ҳамон рӯза ман мусулмон намебудам, мегӯяд дар ҳамин ҳолат баъди вай мусулмон мешуд. яъне мақсад ин аст ки ин масъалаи куфру имон бисёр масъалаи ҷиддӣ аст. дар ҳадисҳои зиёд ворид шудааги аст ки як нафар вақте ки як нафари муқобила куфрро ҳукм ба куфр мекунад, агар ӯ кас аҳли имон бошад, ҳамин сухан ба худаш бармегардад. масъалаи муҳиме ки имрӯз диққат дода намешавад дар шабакаҳои иҷтимоӣ, масъалаи обрӯ эътибори мусулмон аст. обрӯ эътибори мусулмон аз ҳама чизи баландтарин аст. мо ҳақ надорем ки ҳеҷ як нафара дар обрӯи чӣ кор кунем? таъсир кунем. ҳатто ки бузургои мактаби мовораъунаҳрӣ, мактабҳои ҳамин динии мо шумо аз абу ҳафси кабири бухороӣ сар карда то аҳмади дониш ва баъд дар ин масъала бисёр ба эҳтиёт буданд. ҳатто дар ҳамин бобат гуфтаи ҳофизам аст ки мегӯяд гӯё бовар намедоранд рӯзи доварӣ. гӯё ки ҳамин қиёмата бовар надоранд ки ин ҳама ҷаҳду ҷадал дар кори довар мекунанд. аз ҷониби худованд ё ҳукм мекунанд, аз ҷониби худованд мардума беем ки масъалаи чишона ҳал мекунанд. ин чизо тамоман мумкин нест. мо бояд ба нисбати як шахсияте ки ӯ чӣ аст, агар фарз кунем дар доираи мусулмонӣ бошад, ӯ калима ки мегардонад, мо бояд эҳтиромо ба ҷо биёрем. ӯ масъалаи амал кардани ӯ худи вай аст, мисол масъалаи шахсии вай аст. вай мисол чӣ кор мекунад? саволу ҷавобша худаш назди парвардигор медиҳад. лекин мо ҳақ надорем ки як бародара ҳатман бурда дар сарҳади куфру дар сарҳади имону масъалаи имони вай бием ташхис кардан, ин кори мо нест ва моям шариат ида рухсат додагӣ нест. ин масъала масъалаи ҷиддӣ аст. нафароне ки ҳамин корро мекунанд ё аз ҳамон мактабҳои такфирӣ ҳастанд, ё дар камоли аблаҳӣ ва беилмӣ қарор доранд. аз ҳамин ду берун нестанд.
انسانی که مسلمان است ما اهل قبله چیکار نمیکنیم؟ کسی اهل قبله باشه حکم به کفر نمیکنیم. مثال اگر هر چند که باشد ببینید حتی که همین بزرگای ما نفرایی که از ببین که هم مذهبای فقهی و عقیدتی بودن، مثل فرض کنید خوارج بود نه که بیان کردیم، یا که مذهب معتزله بود، یا که مثل مذهبای دیگه هستن، همین گفتن که اینا چی کردن؟ اینا از دایره دین اسلام بیرون نکردن. گفتن اینها تفسیر و تعبیل نادرست کردن آیات قرآن یا حدیث پیغمبر. گفتن که همینا چیکار کردن؟ نادرست کردن، تا گرفته بیرونشون نکردن. اینا همون آیات یا حدیثای وارده نادرست شرع ایزا دادن. یعنی که امروز مثال ما حق نداریم که یک کس گرفته مثال حکم به کفر کردن. این مسئله بسیار نازک و مسئله چی است؟ جدی است. دین نصیحت است. ما چند میتونیم یک کس برای درست‌تر چیکار کنیم؟ پیشنهاد کرده، راهنمایی کرده، راه نشون دهیم. در مسئله بیم آداب، اخلاق، رفتار چقدر گفتیم پیغمبر صلی الله علیه و آله که من فرستاده شدم تا اخلاق نیکو رو به مردم چیکار کنم؟ ترغیب و تشویق کنم. مسئله وضعیت باید که مسئله و وظیفه ما باید این مسئله باشه. این نه که کفر ایمان مردم چین کردن و چی نکردن. هیچ کس نمیدونه که در دل چی است. مسئله ایمانیت این مسئله چی است؟ خفی است. مسئله پنهانی است. غیر از خدا هیچ کس نمیدونه چی است. مسئله همین بیشتر گفتیم مسئله تحقیر در شبکه‌های اجتماعی زیاد شده است. بیشتر با نام ژوسکی اته رو برغلط هم می‌نویسن، ژوسکی می‌نویسن، دیگر یک الفاظی رو استفاده می‌برن زبانی کس نمی‌گردن. یا اینکه مثلا نگاه کردم من بعضی نوارو رو هم کردم، رولیکو کردم، گذاشتم صحیفه ها شده است از جنوب حاجی میرزا یا دیگر روحانیون معروف. در اونجا مثلا پدر با دختر زنا کرد یا اینکه عمک با جیان زنا کرد، یک گپ و یک کارو. نظر شما چی است در این باره؟ چی باید کرد؟ اصلا چقدر قید شد این شبکه یک چیزی بروم است که مثالش که و پیش روی اینا گرفتنش مشکل است. حتی که نفرای شما گفتید بسیاری و یا من همون چیزی شما تماشا کردم خبر ندارن از همون که چقدر از نومی و یا مردم به اصطلاح که پول کار میکنن، زندگیشون رو پیش میبرن، چقدر به این دکان‌های قلابی و دکان‌های فریب و نیرنگ ساختگی هستن تا این حد و برای جلب کردن مردم یک نام‌های میمونن که مثلا همون بی‌واسطه داخل شود. من همون گوش کردم چیزی شما که دختر حاجی میرزا چی گفت، چه خیلی جواب داد. مثلا ولی با جوابی که خودش گفتن همون کس این چیزو تماما چیزی است که اصلا از اخلاق مسلمانی بیرون است. دی کسی که مثلا دشنام میکنه پیغمبر صلی الله علیه و آله او از ما نیست. کسی که دشنام میکنه او از ما نیست. کسی که تحقیر میکنه این چیزا عموما در روح اسلام موافق مطابق نیست. این چیزایی هست که نفرایی میکنن که عموما پروای مسلمانی ندارن، پروای اسلام ندارن. فقط هم مقصد چی است؟ مقصد هم است که همون دامی تزویرشون یا یکم هیلا و نیرنگشون با کار رود و همون بگیم که یک 4 تنگه کار کنن. یک راهی کار کردن همون چیش کرده. روی پیشگیریش چی است؟ روی پیشگیری ما زیادتر مسئله ها و چیزهای پیشنهاد کنیم که نمونه عبرت باشه. فرهنگ بگیم که دینی مردم بلند باشه. فرهنگ دینی مردم میگه که کتابایی که بزرگای ما شما نوشتن اگر کمی مردم اگر میخوندن حضرت گلستان سعدیه فرض کنیم که از بوستان سعدیه یا که بهارستان جامعه یا که بگیم که نصیحت الملوک یا که دیگر کتابایی که در این بابت هست است، مثل اخلاق محسنی، اخلاق غزالی، چقدر کتابای زیادی که اخلاقی هستن. همین اسلام همین است. اصلا اسلام چی است؟ آداب است، اخلاق است، نصیحت است، وصیت است، همین است. این مثال چیزی که بپر و گپ زدن البته نه به زبان انسان نمیگرده که در این بابت چیکار کنن بیان کنن. یکی از مسائلی که امروز بعضا روحانیت در همین چیز میترسن وارد نمیشون، مسئله همین سخنان ناجی است که پگد و حکم به کفر میکنن. ترسیدن از همین چیز است. اینجای ترس نیست دیگر. به خاطری که اگر که همین مسئله کار به حدی میشه که در همون اندیشه بیننده تاثیر میکنند و مسئله ایمان و بگیم که ایمانداری یک شخص برای او چی میشود این ارزشی نداره. از پای گفتن میگیرن، خبر نمیشه که با گفتن همین کلمه خودش از ایمان خارج میشه. یعنی چیزای عادی ترین شریعت بگیم چی کار میکنن برای رعایت کردن نمیشه. بسیار یک صحبتی پرمحتوا و سودمند البته از دیدگاه من است. بسیار مسئله های خوب داغی روز مطرح کردیم. البته که اینترنت با 1 ساعت 2 ساعت 10 ساعت 20 ساعت با یک نوار 2 نوار 3 نوار 4 نوار با یک نفر 3 نفر نمیشه بعضی مسئله رو انا
матраҳ кард, баъзе мушкилотро аз байн бурд, баъзе камодиро ислоҳ кард. лекин то андозаеро ман ва шумо ва дигар нафарон кӯшиш мекунем ки саҳми худро дар ҳамин пешгирии ҳамин падидаҳои номатлуби интернет гузорем. дар охир агар имконаш бошад кӯтоҳака пешниҳодоти шумо дар ҳамин бораи падидаҳои номатлуб ва ба истилоҳ охирсухани шумо. чизе ки ман мехостам дар ҷомеаи мо дар масъалаи эътиқоди динӣ ва динӣ бояд ба инобат гирифта шавад. ин масъалаи донистани мардум ки будани худ, асли худ, мисол ҷомеаи худ, ин чизи асосӣ аст. яъне инсонҳо худшинос бошанд, ҷомеа шиносанд, бинанд ки аз кадом табор ҳастанд, мисол ҳуввияти миллии онҳо чӣ аст, фарҳанги онҳо чӣ аст, кор то ба чӣ андоза аст ва як тафаккуру андешаҳои дуруст дошта бошанд. ҳарчанде ки аз ӯ чизое ки мо баён кардем ки ҷои бисёр мушкилӣ аст тамошо карданаш, гӯш карданаш, лекин мо дар баробари вай бояд ки ахлоқи беҳтарин, суханони беҳтарини бузургон, чизое бояд пешниҳод кунем ки рақобат карда шавад. дар ҳамун фаҳми хонандаи мо бояд чӣ кор кунад? таъсирша расонад. бахусус масъалае ки дар ҳамин бобат зиёдтар ман ҷои қайд аст баён мекунам. китобҳои зиёд чоп шуданд, бахусус китобҳои нодир. ман як мисол меорам. вақте ки ман донишгоҳи исломӣ мехондем, китоби фиқҳи акбари имоми аъзам зиёда аз 8-10 саҳифа нест, матн аст. ҳамуна рӯбардор менавиштем, надоштем, дастрас набуд. имрӯзо бошад шарҳҳои он, тарҷумаҳои он дар ҷашнвораи бузургдошти имоми аъзам. хоб китобҳои имоми аъзам, китобҳои бузургои мо ки аз ҷониби институти исломшиносӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон чоп шуда аз қабили китоби саводи аъзами ҳакими самарқандӣ, хоб китоби усули дини имом Баздавӣ ки бисёр арзишҳои баланд доранд, китобҳои зиёд чоп шуданд. ҳама ҳамино бояд ки маълумотҳои дақиқ, дуруст, мувофиқ ба мазҳаб бояд чӣ кор карда шавад? ба мардум пешниҳод карда шавад. ҳастанд ин чизҳое ҳастанд ки дар ҷомеаи мо таъсирша мерасонанд. ва дигар чизе ки мехоҳам ба нафароне ки даъвои илми дин мекунанд, даъвои шариат мекунанд, бояд ки қадамшона монда нигаҳ роҳ раванд. мувофиқи ҳамон ваколате ки доранд, мувофиқи вай бояд суҳбат кунанд. дар китоби фиқ, дар китоби фатҳои шоми меорад, мегӯяд ки дар одоби муфтӣ мегӯяд ки ман лам яъриф би аҳли замани фаҳуа ҷоҳил. касе ки ҷомеаи худша намешиносад, вай ҷоҳил аст. мо бояд бидонем ки дар куҷо зиндагӣ мекунем, дар кадом аср зиндагӣ мекунем, дар атрофи мо чӣ хел тафаккурҳо аст, чӣ хел андешаҳо аст. касе ки замонаи худша намешиносад, мегӯ ҷоҳил аст. бояд бидонем, қиёс накунем ки мисол як рафта мисол як фарҳанги миллати дигара, мардуми дигар оварда дар Тоҷикистон тарғибу ташвиқ карда, як бием ки чизи ноҷо гуфта. бояд ки инсон ҷомеашинос бошад, мардумшинос бошад пеш аз ҳама, баъд вориди чӣ шавад? масъала шавад. яъне бидонад ки гӯянд шунавандаи вай ки аст, вай дар куҷо шудагӣ аст. нав эродое ки шумо гирифтед, ин эроди шумо нест, ин эроди ҷомеа аст ки мисол фақат ҳолатҳое мешавад ки мисол гуфти шумо ки сари дастархон, сари дастархоне кани як ҳолати дигар мисол нишон дода шавад ки дар ҳолатҳои дигар ҳастанд, дар ҷои дигар ҳастанд, ҳамин чизҳоро мекунанд. ин мояи ифтихор аст. хел аст дар як хонаи камбағал рафташитан, ин мояи фахр аст, ифтихор аст ки мо чӣ ҳастем? пайғамбар бо камбағалон мешиш, бо фақирон мешиш, онҳоро дӯст медошт, хабар мегирӣ. ё ки бо ҷамъият кор кардан, дар ҷамъият будан, ин чизо бояд тарғибу ташвиқ шавад, ин чизо бояд ба инобат гирифта шавад. ин масъалаҳое аст. албатта мушкилот зиёд аст. мо умед мекунем ки зина ба зина ҳалли худшро меёбад. худо хоста бошад. иншоаллоҳ. зинда бошем. саломат бошед. то мусоҳибаҳои оянда. саломат бошед. дар амони худо бошед.